The toxic. चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे मेरे को भी नहीं पता। तो बेसिकली आई जस्ट स्टार्टेड द ब्रेन and now I want to learn more। हाँ बोल। লগ ইন করে কি পেমেন্ট করতে হবে? হ্যাঁ, আরে সেটা অসুবিধা নেই, কি বলছি যে তুই আয়, এসে একবারে কর, সেটা করলেই ভালো হয়, বুঝলি তো? হ্যাঁ, তো তুই কখন আসবি? আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি তুই 9টার দিকে ফোন কর, আমি করে দিচ্ছি। আমি এই সদ্য লাইভে উঠলাম, মানে লাইভ চালু করলাম। ঠিক আছে। হুম। तो बेसिकली आज हम बनाएंगे कुछ ऐसा जो देखने में अच्छा लगे, और देखने में अच्छे के लिए तो अच्छा चीज़ बनाना है, बनी और बनी। रिफ्लेक्शन, शेडो। तो हम लोग पहले बनाएंगे, हम लोग देखेंगे अच्छा यूट्यूब वीडियो। मेरे वीडियो देख लेते हैं इसमें किसका क्या जा रहा है। आज बनाएंगे कुछ, एक फायर सिमुलेशन बनाने की कोशिश करूँगा, ये वाला देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वाला बनाना है। ऐसी चीज, 7, 6, 5. पहले एक मॉडल चाहिए, जो मैं मॉडल लेने वाला हूँ। I will take model from here. I never made this before, so I will start from here. चलो इधर से कुछ एक ले लें अच्छा वाला, ये देखने में अच्छा लगे।
ऐसे मैंने तैयार नहीं किया, क्या बनाएंगे क्या नहीं। एक एक्शन फिगर होने से अच्छा होता है। तो एक्शन फिगर हमें ढूंढना है पहले। ये वाला, ये वाला सही है ना। थ्री डी मॉडल। अच्छा ये वाले जब ले ही रहा हूँ सोर्स ब्लेंडर के लिए चाहिए भाई। सपोर्ट करेगा ना। पता नहीं ये सपोर्ट करेगा या नहीं। डाउनलोड कर लिया। चेक दैट इट विल सपोर्ट और नॉट। और जो भी नए आ रहे हैं प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा जी। तो हम लोग ब्लेंडर के अंदर आ चुके हैं और ये हम लोग करेंगे इंपोर्ट। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कौन से फॉर्मेट में चाहिए, एस वी जी। एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट सॉरी। अच्छा वेब फॉन्ट जी एल टी एफ बोल के कुछ है, जी पी एल भी है, एस टी एल, वो ए बी सी वैसे यू एस टी एस वी जी। अच्छा अच्छा, कुछ मोशन है ही नहीं इसके अंदर। कौन सा वाला था, सोर्स शुड बी, कौन सा वाला चाहिए था, वंस मोर वंस मोर वंस मोर, एस टी एल। चलो एस टी एल वाले सर्च कर लेते हैं। एस टी एल का कुछ है ही नहीं इधर। ये वाला डाउनलोड हो चुका है ना, देख लेते हैं कौन से फॉर्मेट में है। टी जी है, टी जी 00 मैक्स। नहीं है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है। चलो कोई ना, अभी क्या, अभी हम लोग लिमिटलेस करेंगे, थोड़ा चेंजेस करेंगे कि हम लोग हाथ का ही कुछ एक बना लेते हैं, खुद का ही एक कस्टमाइज एक कैरेक्टर बना लेते हैं। तो मैंने कभी किया नहीं है, तो पहली बार मैं कर रहा हूँ। मैं फॉर द फर्स्ट टाइम
तो इसका जो सेटिंग वगैरह है वो मैंने काफ़ी हद तक कर लिया है। ये क्या है, व्यू लेवल, यूज़ द रेंडरिंग। पहले तो ये वाला चेंज कर लेते हैं। तो डिलीट ऑल, शिफ्ट है, एक बॉडी बना लेते हैं। तो बॉडी का पार्ट्स चालू होता है सिलेंडर से। तो बेसिकली आज जो बनाएंगे, एक जलता हुआ आदमी जो पैदल में थोड़ा आगे पीछे जाएगा, ऐसे कुछ। इसका जो है ये ठीक है, चलो ये बनाएंगे, एक शरीर बनाएंगे। स्केल वाई, वाई एक्सिस में थोड़ा स्केल कर लेते हैं। तो ये शरीर जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, तो वो बनाना के लिए थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं जैसे। अच्छा, इधर पे 1 2 3, जैसे मैं कीबोर्ड में 1 2 3 करूँगा, ऐसे ये चेंज होते रहेगा इसका सिलेक्शन। ठीक है, ये देखने में थोड़ा आसान लगता है, तो उतना ही आसान है जितना देखने में लगता है, कुछ नहीं। ये हो गया स्केल, साइज में होगा वाई, एस एक्स। तो ये निकलेगा अपना अपन का गर्दन इधर से। कैरेक्टर शुड बी लुक फनी। ये कैरेक्टर फनी होने वाला है, जैसे होता है ना कार्टून में जैसे कैरेक्टर दिखता है, तो वैसे ही ये दवा दारू का बोतल जैसा लग रहा है मेरे को। तो ये रोटेट किया, ये हो गया अपना सर। तो जी, तो बेसिकली ये मैं बनाने की कुछ और कोशिश कर रहा हूँ। तो जो लोग देख रहे हैं वो गलत मत समझना। टेम्परेली मैं एक बॉडी बना रहा हूँ लो पॉली का। जितना लो पॉली होगा उतना अच्छा होगा हम लोगों के लिए। तो अब नीचे से making this one is little bit weird, but believe me, you will like to see this one. This one will be hilarious, funny thing.
ठीक है। हम्म, तो बेसिकली हम लोग सीखेंगे फ्लेम थ्रोअर टाइप का कुछ एक, जो उतना अच्छा हुआ नहीं, बट मैं लाना हूँ इसलिए लाना जैसे ही बना रहा हूँ। चलो इधर से निकलेगा हम लोगों का फ्लेम, और इधर पे एक बनाएंगे स्मूथ शेडिंग। इसमें भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी जब स्मूथ शेडिंग करेंगे में थोड़ा अच्छा लगेगा। हम्म, थोड़ा अच्छा लगेगा, और भी अच्छा कर सकते हैं अगर इधर से जाएंगे। दिस वन विल मेक इट लिटिल बिट weird too, बट इससे अच्छा नहीं होगा। नहीं, ये वाला अच्छा। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट। अभी जो करना है, फ्लेम थ्रोयर बनाना है, तो फ्लेम इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो उसके लिए हमें एक आइको स्फीयर ले लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और छोटा कर लेते हैं, स्मूथ कर लेते हैं। तो ये होगा फ्लेम, मतलब इससे इससे निकलेगा आग। ठीक है। और भी चीज़ बना सकते थे, एक कार बना सकते थे। आई कैन मेक ए कार और एनीथिंग एल्स लाइक दैट, बट आई वांट टू मेक दिस वन इज really intermediate. I don't know what is this shade. Let's make quick or liquid smoke explode. एक्सप्लोड नहीं करेंगे, हम लोग हाथ से बनाएंगे। तो बेसिकली सीखेंगे फ्लेम। तो इसके लिए हमें चाहिए फ्लूइड। फ्लूइड में हम लोग लेते हैं, फ्लूइड नीचे फ्लूशन क्लोथ, क्लोथ तो नहीं होगा। ये भी नहीं चाहिए।
मिल गया, फ्लो मिल गया, फायर मिल गया। तो बेसिकली ये हमें थोड़ा चेक कर लेना है। इजी वे तो बनाना अच्छा है, बट हमें रियलिस्टिक Have you ever tried to render out your fire simulation as a single image and not an animation, and then you notice that the fire just doesn't look that great? It might look good in the animation, but once you pause that and take a look at the still render, you might notice that it doesn't look very realistic. You'll turn up the black body intensity in the principled volume shader. Something like 10 looks about a single layer in a cube, and then press Shift A and then add in a UV sphere. This skip to this in the fire simulation smoke. This will automatically come up to Object, down to Quick Effects, and then add in the Quick Smoke. This will automatically add a domain with a basic material. Let's go ahead and scale this up and place it somewhere around here. Next up, I'm going to press Shift A and add in a force field. We're going to be adding in a turbulence force field just to give some randomness to the fire simulation. Over in these settings, I'm going to turn the strength of this down to 0.4, and the noise amount right here, I'm going to also go up to a value of 0.4. The flow object right here I'm going to select and then switch the type from smoke over to fire. And then for the fuel amount, I'm going to bring that up to a value of 2. For the flow source, we can open up this and set the surface emission down to a value of 1. This will make sure that the fire is closer to the surface of the UV sphere. Next up, I'm also going to enable a texture so we can determine where the fire is going to be. If we come over here, we can select a new texture and switch it over to clouds. For the colors, I'm going to bring the contrast all the way up and set the size of this down to 0.1. Jumping back over to the fire simulation, I'm going to select that texture in the drop-down menu. And that's basically all we really need to do for the fire inflow object. Now it's on to the domain. The first thing that we have here is the resolution. And how this is going to work is we're going to be taking the heat attribute in the fire material and plugging that into the emission. The resolution divisions controls how much resolution you'll see in the heat attribute. You'll notice in the different images on screen how it changes. With a value of 128, that will look pretty मैं वीडियो देख रहा था फायर सिमुलेशन कैसे बनाते हैं, तो इसलिए मैंने नोटिस नहीं किया। थैंक यू फॉर वाचिंग पुष्पक। good, so you can set that right here. But for my resolution, I'm going to set it to 256. Before we change that though, come down to the cache setting and switch it over to the modular mode so we can actually bake this in. We'll come back up here and switch this to 256 and then enter. Another thing that we're going to want to check is the adaptive domain. Make sure that is turned on so you get a much faster bake. Another thing we're going to take a look at is the vorticity in the fire panel. You can see on the images on screen a value of about 0.1 works pretty well for most simulations. If you go too high with this, like a value of 1.5, you're going to get way too much detail and your fire will just look way too noisy. So for this simulation, I'm going to go down to 0.1. Finally, in the cache setting, I'm going to set the end frame to 100. It doesn't need to be that long because we're না আজকে সকালে আর করা হয়নি, আমি জাস্ট এখনই হলাম। তো বেসিক্যালি আমি কয়েকটা সিমুলেশন দেখলাম, তো আচ্ছা যেটা মনে হচ্ছে আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আমি কেন সিমুলেশনটা ইসে দিয়ে করি, বেসিক্যালি কুইক সিমুলেশনটা দিয়েই আমি। তুই কি সিমুলেশন করছিস? স্মোক না ওয়াটার না কি? ফায়ার। ফায়ারটা সবথেকে কঠিন ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা, আমার যেটা বলার বক্তব্য। আগে জলটা করো, তারপরে প্রপার জলটা দাও, স্মোকে যাও, তারপরে ফায়ারে যাও। না আমি ফায়ারটা একবারে মানে কনসেপ্টটা তোমাকে বুঝতে হবে, সিমুলেশনটা বোঝার আগে সিমুলেশনে মানে তোমাকে ডোমেইন কনসেপ্ট এই জিনিসগুলো তো বুঝতে হবে, তাই না? হ্যাঁ, এর জন্য আমি বাবাকে আগে দেখতে চাই, কাকাকে না। কিন্তু বাবা তো পেছনে মেরে দেবে তখন তো। আর কতটাই মারবে? ভালোই মারবে, ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা, এমনটাই মারবে, তখন মনে দরকার নেই আর মারাবো না কাউকে দিয়ে।
দেখা যাক কতটা মারে। তো আরে আগে তুমি ডোমেইন জিনিসটা কনসেপ্ট আগে বোঝো, তারপরে ওই জিনিসটাকে যাই হোক ঠিক আছে, যেটা করছো করো, সেটা ব্যাপার না। তুমি সকালে স্ট্রিম করেছিলে? না, করলাম কোথা। ও আচ্ছা, আমার এই সকালে আসা হয়নি, আমি এমনি জাস্ট ইয়ে করছিলাম। যাই হোক, হুম, ঠিক আছে তা। রাত তো আজকে আর খেলা হবে না যেটা মনে হচ্ছে। তা এই তোমার সাথে ব্লেন্ডারটাই তোমার সাথে দেখি বসে বসে। বেসিক্যালি হচ্ছে ডোমেইন একটু দেখি যে তোমারটা কম মারতে পারে। ফায়ার স্প্লেনার সারফেস ফ্লো সোর্স মেশ করছো না আর কি কি দাও? এই ফ্লো আছে। সোর্সটা, না না, মেশ ছাড়া আর কি আছে? ফ্লো সোর্সটা মেশ ছাড়া আর কি আছে? ইনিশিয়েটর ভ্যালোসিটি আছে। ওটা না, ফ্লো সোর্স যেটা আছে ওটা মেশ ছাড়া আর কি করা আছে? ও সিস্টেম ফ্লো সোর্স, পার্টিকেল সিস্টেম আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, মেশটাই করো, মেশটাই করো। আর ফ্লো বিহেভিয়ারটা জিওমেট্রি করো না, ওটাকে ওটাকে জিওমেট্রি করো, ওটাকে ইনফ্লো করো। ফ্লো বিহেভিয়ার তো একদম উপরে আছে, সেটিংস এ উপরে আছে, হ্যাঁ, এটাকে ইনফ্লো করো, ইনফ্লো করো, হ্যাঁ, ইনফ্লো, হ্যাঁ ইনফ্লো, হ্যাঁ ইনফ্লো। ডেন্সিটি টু। তো তোমারটা কি ফায়ার তখন হচ্ছে না, শুধু ধোঁয়াই তো বেরোচ্ছে, আগুন তো বেরোয়নি এখনো? না, আগুন এখনো ইসে সাথে লাগিয়েছি, আমি শুরু করিনি। আচ্ছা, একটু একটু করে করো, একটা একটা করে, একটা একটা করে স্টেপ করে বেক করো, একটা একটা করে স্টেপ করে করো, বুঝলে তো? হ্যাঁ, এই তো এইভাবে, तो बेसिकली ये हो गया। এই তো হচ্ছে। अभी बनाएंगे फोर्स फील्ड लाएंगे, तो टर्बुलेंस फोर्स। हाँ, ফোর্স উপরে, একদম উপরে, একদম উপরে, ফোর্সটা একদম উপরে। अच्छा। এটা ইউজ করে কিরম ভাবে? তো দেখলে ভিডিওটা নাকি? ओके, और एक बार देख लेते हैं। Works pretty well for switch it over to the modular mode so we can actually bake this in. Resolution you'll see in the heat size of this down to 0.1 and set the surface emission over in the settings in the fire simulation. This will automatically add turbulence force field just to give some randomness to the fire simulation. Over in the আমিও করি, তাহলে তোমার ছবি দিকে দিয়ে বলে সেটাই তাহলে দেখতে পারবো। কেউ তো আর আসছে না, আমি আসি, আমি এসে করি। টুইচে করছো নাকি শুধু ইউটিউবে? यूट्यूब ट्विच बोथ साइड। টুইচে যাই আমি। টুইচ 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 টুইচ। টুইচের নোটিফিকেশন আসছে তোমার এতে, এই সাবস্ক্রাইব করলে ইউটিউব। যে তুমি টুইচ আর ইউটিউবের চ্যাট বক্স একসাথে কি করে দেখছো? এই যে এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ড। रेंडर। তুমি ম্যাচিওর অডিয়েন্স করে রেখেছো কেন? তুমি তো ম্যাচিওর অডিয়েন্স কিছু করো না? हाँ, তুমি তো ম্যাচিওর অডিয়েন্স কিছু করো না, তুমি ম্যাচিওর অডিয়েন্স हेलो করে রেখেছো কেন? হ্যাঁ হ্যালো, शोरना ट्यूब। हेलो হ্যালো। सोनस আচ্ছা, ट्यूब। हेलो सोनस ट्यूब, थैंक यू फॉर वाचिंग। If you want to join us, you can join us without any reason. There is Discord channel.
and we happy to have you in our channel, and I love you. Yeah? Just join What with the us. fuck? What the fuck? Okay. Okay. I don't think he is coming. He You will know, come. after that, oh, and after that, what you just say, I don't think he is. See the force field. So like, are you like currently like trying to build a lamp or something like that? No, I just making a flamethrower. Oh, okay, okay. Flamethrower. Yeah. The flame is Good, good, good. here to some. Okay, I'm also like building it like with you, so we can just check the others, each others. You know what you said? Let's learn together, right? Let's learn together. Let's learn together. Okay, let's learn together. So basically, Abhi, Settings, I'm going to turn the नहीं आ रहा है, strength of this force down field to का काम 0.4, and the noise amount right here, I'm going to also go up to a value of see the 0.4. video. I think The flow object right here, I'm going to force select will and then actually like applies the force towards the point. Actually, suppose like smoke is generated and you just place the force field like around one corner, then the smoke or fire I think will push towards the like force field. Like it will try to follow the force field, I think. yes, I just wanted to follow this amount. I mean, follow this location, the Yeah, fire, I think that's how it works. I think that's how it works. but it's not following. It's like No, it's like very close. No, it's like very close. Like right now, the inflow like volume is very high. Like the flow speed is very high. So it's like, so after that, I think you can do one thing. You can just like no, not outside the domain, not outside the domain, not outside the domain. inside the domain. Yeah, inside the domain, inside the domain. Okay. And yeah. So one thing I think wait. One thing I can do is that I think you have to like reduce the force amount, like the inflow amount, and then it will like a fire will be slowly it will generate, and then it will try to follow the force field. You understand what I'm saying? Inflow amount. I didn't put the Uh, inflow amount. It's the no, density. there's yeah. So but there must be the inflow or something. Initial velocity. Okay, okay. You have not like check the initial velocity. It's like default initial velocity. Oh, Just okay. just lower. Go a little bit lower. Okay, there is initial velocity. So you are not applying the source is like default is 1. So it's not put like 0.1 or something like that. 0.5 maybe is good. No, no, 0.1, 0.1. Let's like put it very slow, because what I can see is the strength is very high, initially. Okay. 0.1. And one more thing, I think you have to like don't use like try to bake every time, because Blender generally doesn't like every time update the cache file with the like setting. So it's better to bake every time. It will like give you better results. So in replaying like things, it will like give the same replay sometimes. Yeah, yeah. Type replay and change it to like all. Change it to all. Best is all. Okay. Best is all. And resumable. Make it resumable. Reasonable. Okay, now. Okay, now don't. Okay, it's fine. It's fine. See, baking is actually good because it actually gives you like the exact perfect result. Replaying is So sometimes. this flame is like crazy though. Okay. Now I see. Okay, see.
Actually, force field is actually, applying the force from directly from the other side. So if you like pause, so now you can see if the fire and the smoke doesn't go near the force field. So Okay. it's actually like, okay, so that's the point. Do you understand my point? I got your point. So Yeah. So if you like place it very near, it will like, if you place it some place like, left, then fire or smoke will go towards the right. If you place the smoke in the right, you got my point, I guess. You can also increase the strength, I guess. I think you have to increase the strength, because like right now the strength is very low for applying the force field very near the fire point. So make it like 1 or something like that. Make it 1. Make it 1. I just make it 1. Yeah. Yeah, Bake it's it again. very, it's very, it's, no, it's, you have to bake it. You have to bake it. Bake it. You have to bake it. Free cache and bake. Yeah, cache and bake. Yep, it's working. Working? Yeah. It's working, but it's look like it's throwing everywhere. So what I want, You can do one thing. You can do one thing. Instead of like applying one sphere, because it's sphere, the it's like applying the fire. It's actually inflow is around the like whole circle. So if you just apply one like circle or something like that, which has like one plane, and then it will like just apply towards like one direction. Do you understand my point? no, ওকে সো মানে ব্যাপারটা স্ফিয়ার তো এটা uh, স্ফিয়ার হচ্ছে কি প্রত্যেকটা স্ফিয়ারের ভার্টেক্স থেকে হচ্ছে কি আগুনটা বেরোচ্ছে তো হচ্ছে কি চারদিকে আগুনটা বেরোচ্ছে uh, তুমি যদি একটা সার্কেল করো ওটা একটা প্লেন হয়ে যাবে তখন হয়তো একটা প্লেনের থ্রু দিয়ে শুধু একটা প্লেনের ডিরেকশন দিয়ে আগুনটা বেরোবে okay. তো আমি চাই হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে বলো। so what you can do is like change the sphere into a like go into edit mode just edit mode of the sphere Okay, and now just delete the sphere and add a circle x delete 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 করোটাকে delete all vertex. vertex Yes, এই dissolve না vertex একদম মাথায় vertex. এখন No, দেখো আছে একটা ওই জন্যই বললাম delete vertex হ্যাঁ এবার shift এ add কিউ সার্কেল এবার সার্কেলটা দেখো একদম এতে স্পন হয়েছে একদম মিডলে স্পন হয়েছে ওটাকে ওখানে এনে আনতে হবে হ্যাঁ তো ওটাকে ঘুরিয়ে ওটাকে এডিট মরে যাও ঘুরিয়ে ওটাকে এটা কিন্তু উল্টো ভুল ভাবে আসছে হ্যাঁ এইটা ভুল ভাবে আসছে এটা কিভাবে হবে না এটাকে একটা ফেস থেকে করতে হবে ভুল আসছে এটা এইভাবে করো আমি কিছুই হবে না এইভাবে করতে হবে অ্যাডজাস্ট হবে না প্রপার অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না এইভাবে প্রপার অ্যাঙ্গেলে না করলে জাস্ট হ্যাঁ এবার এবার যেটা হচ্ছে শোনো এবার যেটা হচ্ছে এবার ভার্টেক্স মরে যাও এইজ মোড থেকে বেরিয়ে ভার্টেক্স মরে যাও এক টেপো কিবোর্ডে এক টেপো hmm. ঠিক আছে হ্যাঁ এবার হচ্ছে ওই করো পুরো জিনিসটাকে ক্লোজ করো আর কি। মানে এই যে লুপ মানে পুরো এস টিপ মানেটাকে মানে করো আর কি এস টিপ না পুরো সিলেক্ট করো এবার হচ্ছে এস টিপে মাঝখানে হ্যাঁ না ই টিপে এস মানটাকে পুরো ক্লোজ করতে হবে না এটা তো ফাঁকা একটা রাউন্ড হয়ে গেল টিপে এস হ্যাঁ এবার এফ টেপো ওখানটা এবার ওটা এফ টিপে দাও ওটা মাঝখানটা এফ টিপে দাও কিবোর্ড থেকে এফ টিপে দাও Done. হ্যাঁ এবার হয়ে গেছে এবার এটা একটা প্লেন হয়ে গেছে এবার এডিট থেকে বেরো এবার বেক করো এবার Bake it again. See what I made.
Uh, চারদিকে এমনটা দেখছি, চারদিকে বেরোচ্ছে না, বুঝতে পারলে? about strength more than one 30. একটু বিজি আছি। Let's check this one. It is work. Fuck. It's working though. হচ্ছে? হচ্ছে বাট ফ্লেমটা নিচেও যাচ্ছে, ঘটনাটা হচ্ছে এই। আচ্ছা, হবে তোমাকে ওটাকে তাহলে করতে হবে। প্লেনার, আচ্ছা আচ্ছা, প্লেনার করো না ওটাকে। আচ্ছা আচ্ছা, একটা জিনিস হয়নি, এটাকে এডিট করো। হ্যাঁ, ওটাকে প্লেনার করো। একটা প্লেনার অপশন আছে, এই যে মেশ ইজ প্লেনার, ফ্লো হ্যাঁ, সোর্স, ফ্লো সোর্স মেশ ইজ প্লেনার, দেখো এইটা করো। এবার বেক করো, এবার বেক করো, এবার বেক করো। আরে প্লেনার করো, প্লেনার করো মালটাকে। হ্যাঁ, এবার বেক করো। আর যেটাকে এটা ওই এটাকে আগেরটাকে, ওই যে যেটা ফোর্স ফিল্ডটাকে আগের লোকেশনে আনো। ফোর্স ফিল্ডটাকে সেম লোকেশনে আনো, কোন লোকেশনে নিয়ে চলবে। আগে আবার লোকেশন প্লেনারটাকে, আরে প্লেনারটাকে করো। এবার এবার প্লেনার করো, আবার প্লেনারটা চেঞ্জ হয়ে গেল। প্লেনার। ওকে, বেক করো। ওটা প্লেন, যখন কোনো প্লেন হয়ে যাবে না তখন মেশটাকে প্লেন করতে হবে, নাহলে ব্লেন্ডার বুঝতে পারে না যে মলটা প্লেন। তখন একটা নর্মাল, তখন ক্যালকুলেশন অন্যভাবে হয়। let's see now. All my friends is toxic. হুম, হচ্ছে? হ্যাঁ হচ্ছে, বাট আমি ডেনসিটিটা কম করতে চাইছি। কোন ডেন্সিটি? জাস্ট এই প্লেনারে যে হ্যাঁ ফ্লোটা আছে সেটা আমি কম হ্যাঁ, করতে চাইছি, মানে ফ্লো তো কম নেই তোমার, এটা ফোর্স ফিল্ডের ভ্যালুটা বেশি আছে। না না, এইটা এটার আগুনের পরিমাণটা খুব বেশি, আমি এটাকে কম করতে চাইছি। তাহলে 0.05 করো। ফুয়েল ডেনসিটি, হ্যাঁ, 0.5 করো। আর এটা সারফেস এমিশন। সারফেস এমিশন, ওটা 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 আই গেস ওটা ওটা 0.5 করো। আচ্ছা, আমাকে একটু যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি একটু, আমি একটু পরে আসছি। ওকে ওকে। তুমি কি চলে গেলে না আছো? আছি আছি, একটু দাঁড়াও। চলে যেতে পারি। Uh, let's see one more time. Volume shader. Something like 10 looks pretty good.
Now, when you render out the animation, হলো? it looks perfectly fine. But once you render out a single image, you'll notice it's just বলো হচ্ছে হচ্ছে পাওয়ার প্রচুর কমে গেছে। যাই হোক আমি একটু ওই পুরোনো ভিডিওটা আবার দেখে নিচ্ছি। ফুয়েলটাকে বাড়িয়ে দাও, নাহলে এটাকে এমিশনটাকে বাড়িয়ে দাও, ফুয়েল কমিয়ে এমিশনটাকে একটু চেঞ্জ করে একবার করো। এটাকে তোমাকে ভিডিও দেখে দেখা হবে না, তোমাকে নিজে বুঝতে হবে কনসেপ্টটা। ফুয়েলটাকে কম রাখো, ফুয়েলটাকে কম রাখো, ফুয়েল বাড়িয়ে লাভ নেই, ফুয়েলটাকে কম রাখো। এটাকে এমিশনটাকে বাড়াও, এমিশনটাকে বাড়িয়ে দাও। এমিশন যেটা ছিল 2 করে দাও, 2, হ্যাঁ এমিশনটাকে 1 করো, ফুয়েলটাকে 0.5 রাখো, এরকম কিছু রাখো। এমিশনটাকে 1 করে দাও, হ্যাঁ ওটাকে ঠিক আছে 0. ঠিক আছে ঠিক আছে দেখি দেখায় নাকি দেখায় দেখা দাও। করো বেক করো বেক করো বেক করে করে তোমাকে এগুলো বার করতে হবে, এগুলো ভিডিও দেখে ডেটা নিয়ে বুঝতে পারবে না। এই যে স্মোক একটা দেখো, স্মোক এসছে। হুম আর ওই এটা ফুয়েলটা আরো কমা, ফুয়েলটা আরো কমা, ফুয়েলটাকে এই ফুয়েলটাকে 0.1 করে দাও। আর স্মোকেলটাকে বাড়াতে হবে একটু। ফুয়েলটাকে 0.1 করে দাও। ওকে আর এমিশনটাকে 1.5 করে দাও। ওই এমিশনটা আই গেস ঠিকই আছে, এমিশনটা ঠিকই আছে আই গেস। হ্যাঁ এমিশনটা স্মোক আলাদা করে আছে, স্মোকের অপশন আলাদা করে আছে কি, না নাকি স্মোক শুধু দেওয়া ফায়ারই? নেই, স্মোক দেওয়া নেই। ও ফায়ারটাই স্মোক হচ্ছে, আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, ছাড়ো ছাড়ো, ওটা কাটাতে হবে, ওটা কাটিও না, ওটা কাটিও না, ওটা কাটিও না। এই করো। দেখো কি হয়, রেন্ডারটা কেমন হয় দেখো। এই এবার মোটামুটি শোনো, এটা তোমার ঠিকই আছে, এবার রেজলিউশনটা শুধু বাড়াতে হবে। এটা এই যে তুমি জিনিসটা এটা মনে হচ্ছে না যে স্মোক কম কিংবা ইয়ে, এটা এটা হ্যাঁ রেজলিউশনটা বাড়ালে ঠিক হয়ে যাবে এটা। আচ্ছা, তো এটা এটা যে রেজলিউশন রেজলিউশন কিরম ভাবে বাড়াবো? ডোমেনিকে বাড়াতে হবে, ফ্রি কর মালটাকে রেজলিউশনটা ডোমেনিকে বাড়াতে হবে। হ্যাঁ এটা দেখো উপরে এই যে একশো 32 করা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এটাকে তোমার এই করো, এটাকে 64 করো, 80 করো, বেস্টটা 80 করো, এটা এটা স্ট্যান্ডার্ড হবে, 64 থেকে বেশি 80 করো। ওকে হুম। আর নিচে, দাঁড়াও নিচে একটু যাও দেখি, আর একটু নিচে যাও নিচে যাও নিচে যাও। ফায়ারে দেখো, ফায়ারে দেখো, ফায়ারটা একটু দেখো, ফায়ারের অপশন একটা আছে দেখো, গ্যাসের পরে দেখো ফায়ার আছে। রিয়াকশন স্পিড ফ্লেম হ্যাঁ এই স্মোক এই এই যে ফ্লেম স্মোক, এই যে দাঁড়া, এটাকে 1 আছে তো, এটাকে তোমার এই 2 করে দাও, এটাকে 0.5। 2 2 2 2 বলে 0.5। স্মোকটা বাড়াতে চাইছো তো? না আচ্ছা তাহলে 0.5 করো, কমাতে চাইছো 0.5 করো। আর ভেলোসিটি, এগুলো ভেলোসিটিটা তোমার এই করো, হ্যাঁ ভেলোসিটিটাকে 0.2 করে দাও। হোয়াট ইজ ভেলোসিটি? ফায়ারে ভেলোসিটি কত জোরে আর ফায়ারটা আসছে আর কি বেরোচ্ছে। টেম্পারেচার রিয়াকশন ম্যাক্স 3। এটা ঠিক আছে, ওটা ঠিক আছে, ওটা ঠিক আছে, ওটা ঠিক আছে। হ্যাঁ এবার করো, এবার করো, রেন্ডার করো, বেক করো এবার। এই ব্যাগটা কত টাইম লাগবে? ইয়াপ সাইকেলে 80 ব্লেন্ড, করেছো তো? সাইকেলে ব্লেন্ড হচ্ছে, বেক হচ্ছে। সাইকেলে তো হবে না, রেন্ডার সাইকেল হয়, এটা তোমার তো যা হওয়া সেটাই হচ্ছে। ও আচ্ছা সাইকেল ইভির সঙ্গে এটার সম্পর্ক নেই, রেন্ডার যখন হবে তখন ওটা রেন্ডার। এই যে এবার লাস্টে ফায়ার বেড়ে গেছে, এই দেখো এবার আস্তে আস্তে হচ্ছে। রেজলিউশন 80 দিয়েছিল তো? হুম, এবার দেখো করে দেখো, দেখি।
ও রেজলিউশন তাহলে তোমার আরো বাড়াতে হবে। ও তুমি তো ছোট করে মালটা করেছো, ঠিক আছে। রেজলিউশন বাড়াতে হবে তোমাকে। ফ্রি করো, ফ্রি করে মালটাকে ওটাকে এ করো, 400 500 কিছু, 400 200 করো, আগে 200 করো। মালটাকে ফ্রি করে 200 করো। Let's make my computer burn. আগুনটা কোথায় জ্বলছে? ব্লেন্ডারে না কম্পিউটারে? এখনো তো মনে জ্বলছে, দেখা যাক। কাটোয়াটা ফ্রেম হয়ে গেছে। এই তো 20টা ফ্রেম হয়ে গেছে। All my friends are toxic. এই, এই দেখো 100%, প্রসেসর ইউজ 100%। তাহলে আমি ফুল ইউজ করছি, হ্যাঁ, প্রসেসরে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। প্রসেসর টেম্পারেচার দেখো এবার, আরো ভালো লাগবে। টেম্পারেচার দেখায় না, এটাই তো সমস্যা। না, একটা একটা অ্যাপ আছে দেখায় ওটাতে। সিপিইউ জেড হ্যাঁ, দেখায় না। ওটা দেখলে মনে, ওটা হ্যাঁ দেখায়, ওটা দেখলে মনে আরো শান্তি আসে। ওটাতেও দেখায় না। সিপিইউ না, অন্য একটা আছে, তোমাকে আমি বলে দেবো, আমি ইউজ করি ওটা। সিপিইউ টাইপেরই, বাট আমার এক্স্যাক্টলি মনে পড়ছে না। এই মুহূর্তে আমার ইনস্টল নেই ঠিকই। সিপিইউ না, আরেকটা আছে, আমার ঠিক মনে পড়ছে না, বাট আছে। ওটাতে প্রসেসর, র্যামের টেম্পারেচার, প্রসেসর টেম্পারেচার সব দেখায়। মাদারবোর্ড টেম্পারেচার। সুন্দর নীল নীল দেখো, বড় বড় নীল নীল বড় একটা গ্রাফ আসছে। অতিরিক্ত ক্যাবিনেটটা না দেখ, একটু খুলে রাখো। অতিরিক্ত। ক্যাবিনেট একটু খুলে, ক্যাবিনেট একটু খুলে রাখো, বুঝেছো? যদি দেখো বন্ধ বেরোচ্ছে তাহলে বন্ধ করে দেবে। হাসছে, দাঁত কিলিয়ে কিলিয়ে। হ্যাঁ, কাকে, আমাকে পাঠালে? আমাকে পাঠালে? না, আমি আমাকেই পাঠালাম, সেভ রাখলাম। আচ্ছা। সিপিইউর ফুল ইউজ হচ্ছে। র্যামটা কত হচ্ছে দেখি, র্যাম কত হচ্ছে? র্যাম ওই 7 জিবির মতো। র্যামটা বাড়াতে হবে, র্যামটা 3000-এর আছে। না না, মানে লাইক র্যাম কত জিবি ইউজ হচ্ছে, 7 জিবি? হুম হুম হুম। আচ্ছা, এইটা আমি দেখলাম, বুঝলো তো, এটা 3খানা নেব। কোনটা? দেখতে পাচ্ছি না। ও, দাম কমে গেল। এটা এটা 3খানা নেব। হ্যালো। এই তোমার কি এই র্যামটাই আছে? তোমার কি এই র্যামটাই আছে? না না, এটা 3খানা নেব। হ্যাঁ, এই র্যামটার একটা আছে, ওটা 8 জিবির আছে। এটা 3খানা ও নেব। আচ্ছা। হ্যাঁ, নিয়ে নাও। বত্রিশ প্যাকেজে তো আছে। 3200 করে পড়ছে। 3200 কোথায়? 5,000 টাকা করে দেয় একটা। হ্যাঁ, ওই, না না, 3200 ইসে এমএইচ মেগাহার্জ। আচ্ছা 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 আচ্ছা। নিয়ে নাও নিয়ে নাও। 16 দিনে কত হচ্ছে? 48, 48 আর 8, 50, 50 ঠিক আছে, ভালো। 48 আর 46 গেছে। কি বাবা, এখনো একটা 100টা ফ্রেম হয়েছে মাত্র। এখনো মাত্র 100টা ফ্রেম হয়েছে। কিন্তু এটা রিজনেবল আছে না? রিজন করা যাবে। তো এখানটা হ্যাঁ স্টপ হ্যাঁ করে হ্যাঁ। একবার দেখা যাক। এসকেপ মারো, এসকেপ মারো, এসকেপ মারো। ওকে, যতটা হয়েছিল ততটা তো ভালো দেখিয়েছে রে বাবা। ঠিক আছে, একটু রেজলিউশন বাড়াতে হবে মনে হচ্ছে। থাক।
এই না রেজুলেশনে না আমি কাফাকাফি করছে। না এটা না আজকের মতো এখানটায় শেষ করি। তো আজকে আমরা অনেকটাই শিখেছি, না কি শিখেছি, আগুন কিরম ভাবে কম্পিউটারে চালাতে হয়। তো আজকে এটাই আমাদের ভালো শেখা হলো। তো এটাকে আমরা এখন একটু ফায়ার থেকে স্মোক করে থাকি। আরো থাকবে। Okay, let's end this video right now and we will meet up again. Thank you. কারণ ফলোয়ার এসেছিল দেখি একবার। Thank you everyone for watching us. Let's get back to the here. Yes, I got one follower and that is only Toxic Hunter. তুমি কিসে করছো এটা? এটা স্ট্রিমটা যে করছো কিসের আন্ডারে করছো? হুম? স্ট্রিমটা কিসের আন্ডারে করছো? লাইক কোন সেকশন আন্ডারে করছো স্ট্রিমটা? মানে বুঝলাম না। মানে টুইচে যে স্ট্রিমটা করছো সেটা কোন সেকশন আন্ডারে করছো? আর্ট না সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কিসে করছো? দেখতে পাচ্ছি না তো ও, বুঝা। ওইগুলো দেওয়া যায় না, এটাই সমস্যা। কেন দেওয়া যায় না? কারণ হচ্ছে আমি ডাইরেক্ট টুইচে করছি না, তো আমি ইউটিউবে করছি ডাইরেক্ট তো টুইচে কি করে লাইভ দেখাচ্ছ আমাদের? বাই সফটওয়্যার, এই সফটওয়্যারটা যেটা দেখালাম। আরে তোমাকে যদি ওইভাবে লাইভ করে তোমার তো কিছু মানে তোমার সই করছে না তো। তোমার কোন যারা ধরো সার্চ করে, ধরো আমি আর্টস থেকে সার্চ করছি, তোমার তো স্ট্রিমটা তাহলে সই করবে না টুইচে, তোমার তো র্যান্ডম শুধু স্ট্রিম হচ্ছে। সেভাবে তাহলে যাদের হ্যাঁ, তো তোমাকে কেউ দেখবেও না, তোমার তো নতুন কোনো ফলোয়ারও পাবে না তুমি ওইভাবে স্ট্রিম করলে টুইচে। হুম, সে তো 100 বার। তার জন্য তো খালি ইউটিউবে করছিলাম আমি। ইউটিউবে তো তোমার তো লাইক ইউটিউবে তোমার তো কোনো নেই যে তোমার মানে আমার কথাটা জিনিসটা বুঝো। মানে প্রপারলি না করলে শুধু করেই যাবে, শুধু ওটা তোমার আলটিমেট রেজাল্ট পাবে না। ইউটিউবে কোনো সাবস্ক্রাইবার এসছে কি? সেটাও তো আসেনি মনে হচ্ছে। ফলোয়ার কি সাবস্ক্রাইবার কিছু এসছে কি? কালকে একটা এসছে। হ্যাঁ, তা ঠিক আছে, তাহলে দেখো ইউটিউবে টুইচে কিন্তু কোনো নেই, কোনো তুমি যদি ওইভাবে করো না, সাপোজ কোনো কোনো নেই, তাহলে তো টুইচে কেউ মানে তোমার যারা সার্চ করছে তারা তোমারটা পাবেই না। এটা একটু চেক করতে হবে। এটা এটা ওরম ভাবে হয় না। এটা ধরো স্টার্ট করলাম, তারপর টুইচে গিয়ে তারপর গিয়ে এডিট করতে হবে। তো বেসিক্যালি এখানটা এসে তারপর এডিট করতে হবে সেটা পুরো এটা। তাহলে একবার দেখো টুইচে তুমি একবার সেট আপ হয়ে গেলে তোমার কিন্তু টুইচে বারবার এক জিনিস সেট আপ করতে হবে টুইচে সেম হ্যাঁ নামেই হ্যাঁ, তুমি বারবার। হ্যাঁ, তুমি একবার করে দিও আমার মনে হয় গেছে। কিন্তু আমি কখনো গেম খেলি, কখনো ইসে খেলি, তাই তো। হ্যাঁ, তো যখন করবে না একটু মানে এতটা ল্যাদ না খেয়ে একটু কি আর বলবো। ও ওকে। সেটাই। এই রাফট খেলো একটু। আচ্ছা, যেতেই পারে এত আমিও সুন্দর আসছি। আগুন জ্বালানোর পর। হ্যাঁ, সেটাই। তোমাকে একটা আমি সিম্পল ট্রিক বলছি। যখন কোনো এই ধরনের সিমুলেশন করবে না, তো মালটাকে সাইজে বাড়িয়ে নেবে, মানে অবজেক্ট সাইজটাকে, তাহলে হবে কি তোমার কম এতে মানে কম রেজলিউশনে তোমার বেশি হবে, নাহলে হচ্ছে তোমার প্রচুর রেজলিউশন থাকছে। আমি সার্ভার অন করে দিচ্ছি রাফটের, চলে আসবে ঢুকে পড়ো। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे बिना किसी वक्त